अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। मुआशी आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज हमें समझ आई है। जब 30 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है और हमने किसी से उधार लेना, उसने कहा कि पहले गरीब आदमी का चूल्हा बंद करके आओ, उसको मौत मार के आओ, फिर आओ तो मैं आपको पैसे देता हूँ। फिर हमारा मुफ्त आ जाएगा और वो पैसे आएंगे और इन सब के मज़े होंगे। और गरीब रो रहा है, मर रहा है गरीब ना। 30 रुपए फी लीटर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, हर चीज। और ये जो कह रहे थे ना कि हम आएंगे महंगाई मकाएंगे, ये महंगाई इन्होंने मकाई है। मौजू हमारा ये नहीं है। मौजू हमारा ये है कि हम मुआशी आज़ादी कैसे हासिल करें, इस पे बात करते हैं। जिस तरह हम आज़ादी होती है ना हमारी, हमने एक आज़ादी हासिल की थी 1947 को। वो आज़ादी ये थी कि हमारे खिता दे दिया गया था। अब हमने आज़ादी हासिल करनी है। ये जो जिन अदारों ने पाकिस्तान को मसलत, जिसके ऊपर मसलत हुए हैं, जिसके ऊपर ये अदारे हैं, 2-3 अदारे हैं जो पाकिस्तान पे मसलत हैं, ये चंद ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान पे मसलत हैं, हमने इनसे आज़ादी लेनी है। ये टाउट है उन लोगों के जो अमेरिका है, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, ये उनके गुलाम हैं, ये ज़र खरीद गुलाम है। मौजू ये भी नहीं है हमारा, लेकिन ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। एक हमने वो आज़ादी हासिल की, अब हमने एक मुआशी आज़ादी हासिल करनी है। ये तो अच्छा, इनसे आज़ादी हासिल करनी है। फिर तीसरी आज़ादी, हमने मुआशी आज़ादी हासिल करनी है। मुआशी आज़ादी के लिए क्या करना होगा? देखिए, आज़ादी के लिए क्या करना होता है। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था, उन्होंने कोशिश की थी। वो अंग्रेज़ जो कि बड़ा ऑर्गेनाइज था, उसने 100 साल हम पे मसलत रहा, उसने हम पे कब्ज़ा किया हुआ था, उसने हमें जबर से रोका हुआ था। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी ने लोगों को गरमाया हुआ था, इतना उनके नाक में दम किया था। और फिर इंटरनेशनल हालात ऐसे हो गए कि उनको वहाँ से जान छुड़ा के भागना पड़ा। उन्होंने फिर हमें बंटवारा किया और वो चले गए। और फिर हमारे ऊपर ये अदारे मुसल्लत कर गए, अनफॉर्चुनेटली, जिन्होंने हमें फिर दबोच लिया। तो हमारी मुआशी आज़ादी जो है ना, वो ये 2 आज़ादियाँ हमें हासिल करनी है। एक तो इन अदारों से, इन चोरों से, ये लुटेरों से आज़ादी हासिल करनी है। दूसरी, हमें अपनी मुआशी आज़ादी हासिल करनी है कि हमें पेट्रोल महंगा ना लगे, हमें महंगाई ना लगे, हमें चीज़ें अफेक्ट ना करें। हर को ये महंगाई अफेक्ट नहीं करेगी। जिसकी आमदनी ज़्यादा है ना, उसे क्या फ़र्क पड़ता है 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाए? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो अगर कुछ बेच रहा है तो वो आगे से रेट ज़्यादा कर देगा। वो कहेगा भाईजान महंगा हो गया। वो कहेंगे जी क्यों महंगा? जी पेट्रोल महंगा हो गया ना। तो आप कहें हाँ पेट्रोल महंगा हो गया। मरेगा गरीब, मरेगा वो कि जो काम नहीं करता, मरेगा वो कि जो मेहनत नहीं करता, मरेगा वो कि जो इस ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करता, जहन को यूटिलाइज नहीं करता, जो ये नहीं सोचता कि भाई मुझे नौकरी नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है। अगर वो जिम्मेदारी लेना पड़ता है तो वो छाबड़ा लगा लेता है, रेडी लगा लेता है, वो ये कर लेता है, वहीं भी उसका गुजारा नहीं होता। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि हमें ज़हनी तौर पे अपने अंदर बासलाहियत होना होगा, सलाहियतें पैदा करनी होंगी। दुनिया में पैसे की कमी तो नहीं है, पैसा तो वफर है, पैसा तो आप जितना मर्जी कमा लें, लेकिन अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी होगी। 5 AM क्लब ज्वाइन करना होगा, सुबह 5 बजे उठना होगा। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज, जो भी रीडिंग वगैरह करने के बाद फिर काम पे सही मानों में काम करना होगा, यानी फैसला कुन काम। यानी कि जिसे एहतजाज किया जाता है ना, ये तो इन्होंने मार मार के डंडे लोगों को डरा दिया था ना, शीशे तोड़ दिए, लोग निकले नहीं। अभी निकलेंगे 6 दिन के बाद, आप देख लीजिएगा, ये पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर ये ना गए तो। जैसे उसके लिए करना होता है ना कि हमें एक प्रॉपर प्रोटेस्ट लॉन्च करना होता है कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये इन्होंने खड़े किए हुए ना, ये जो बेचारे नौकर हैं, सरकारी नौकर, पुलिस वाले, वो डंडे दे के खड़े किए हुए, उन्होंने लोगों को मारना था, वो शेल फेंकते थे, आगे से ये प्रोटेस्ट करते थे। ये हमें मुआशी तौर पे करना होता है। ये अगर हम किसी जगह नौकरी पे हैं, हमने कहना होता है कि नहीं भाई, मैं अगर 20,000 का काम करता हूँ ना, मैं 50,000 का काम कर दूंगा, मुझे 50,000 चाहिए। अगर आप लाख रुपया कमाते हैं तो कहना तो मैं 2 लाख का काम करूँगा, वो करके भी दिखाना होता है। और अगर वो ना दे तो आपको फिर ये करना होता है कि आपको देखना होता है कि मेरे जो एफर्ट है उसका मुझे ज्यादा मुआवजा कहाँ मिल सकता है, वो आपने लेना होता है। वहां आपने अपने काम को ऐसा करना होता है कि वो नजर आए कि भाई सब्सटेंशियल काम है, यानी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है,
اگر ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں نہ ہوگا تو معاوضہ نہیں ملے گا. اتنے میں اسلام آباد دیکھتا ہوں یہ جو ہائی وے ہے بھرا ہوتا ہے, ٹر ٹر گاڑیاں جا رہی ہیں, کوئی پیچھے لٹکا ہوا, کوئی بس میں چڑھا ہوا ہے. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کام نہیں کرتے, یہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں, یہ اپنی روزی پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے. اسی لیے تو یہ جو غاصب ادارے ہیں اور یہ جو لٹیرے حکمران ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے صرف دال روٹی چاہیے. پیٹرول سستا, پیٹرول مہنگا, اسی پہ یہ سیاست کریں گے. ابھی آ کے پیٹرول آخر میں سستا کریں گے, کچھ کریں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا ہوتا. اس سے معاشی آزادی آپ کی انفرادی سطح پہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. یہ جو کنویں کا بندہ بیل بنا ہوتا ہے نا, صبح نوکری شام کو گھر, اگلے دن پھر نوکری شام کو پھر گھر, یہ کچھ بھی نہیں کماتا. یہ کیا کمائے گا وہ بیچارہ جبکہ وہ کمائے گا اس طرح سے کہ وہ کہے گا کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو آپ کتنا کما رہے ہو, آپ اتنا کما رہے ہو نا. فرض کرو آپ کا منتھلی ریونیو 10 لاکھ ہے تو میں آپ کو 20 کر کے دیتا ہوں, میرا کتنا دو گے, مجھے کیا دو گے؟ جب آپ اگلے کا 10 کا 20 کر دیں گے تو وہ آپ کو بے وقوفی ہوگا جو آپ کو نہیں دے گا. یہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں. گورنمنٹ والے تو بیچارے نوکر پھنسے ہوئے نا, وہ تو ان کی سوچ ہی نہیں آ سکتی نا, وہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے بس یس سر یس سر, ان کو یہی آتا ہے, انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اداروں میں جو لوگ لگے ہوئے, یس سر یس سر. بھائی اپنے دماغ سے کام لو. یس سر کیا مطلب ہے؟ کام کرو جو ہے. بس وہ خوشامد کریں گے. خوشامدی لوگوں کو کیا دے گا؟ کی دے گا, تھوڑے سے پیسے دے گا. جب تک کہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ بھائی میں تمہارا کام جو ہے نا اتنے لیول پہ, اس لیول پہ لے جاؤں گا, جب تک کہ آپ اس کے ساتھ ملو گے نہیں. دیکھو ہر بندہ, کوئی بھی دکان کھلی ہوئی ہے نا, وہ یہی چاہتا ہے. اس کا کیا مطمع نظر ہے؟ اس کا یہ مطمع نظر ہے کہ اس کے پاس زیادہ کسٹمر آئے, اس کا کاروبار بڑھے, وہ ترقی کرے, وہ آگے بڑھے. تو وہ اکیلا نہیں کر پا رہا نا, اس کے ساتھ لوگوں کو جڑنا ہوتا ہے نا. جب وہ جڑ جاتے ہیں, دونوں مل جاتے ہیں, وہ ایفرٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پیسے آ جاتے ہیں. جہاں بھی ترقی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ آپ 9 to 5 نہیں کرتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ بس اب ہم صبح جاگ گئے ہیں اور پھر رات تک پھر کام ہی ہے. پھر آپ کام, وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھر کام آپ کے آگے چڑھ جاتا ہے. کام جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے, کام جو ہے وہ آپ کے اختیار اور کنٹرول میں آ جاتا ہے. جب آپ آدھی ادھوری کوشش کرتے ہیں تو کام آپ کے ہتھے نہیں چڑھتا, غربت ختم نہیں ہوتی, 30 روپے پیٹرول مہنگا لگ جاتا ہے. معاشی جو آزادی ہے نا وہ کس طرح سے ملے گی؟ اب اگر فرض کریں 30 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ہم نے خرچ کرنا ہے نا, ہم اپنے آپ کو تھوڑا واک میں لے کے جائیں. یہ کوشش کریں کہ جہاں ہم بغیر گاڑی کے, بغیر موٹر سائیکل کے جا سکتے ہیں وہاں چلے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں تو ذرا پسینہ آیا نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے پسینہ آیا, لوگ کہتے ہیں جو مر گئے. میں اپنے بچوں کو بھی سم ٹائم کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی آرام پسندی جو ہے نا وہی آپ کو غلام رکھے گی. یہ جو واریئرز تھے, یہ جو ملک فتح کرتے تھے, یہ گھوڑوں پہ رہتے تھے, یہ جنگلوں میں رہتے تھے, یہ محنت کرتے تھے, یہ غاروں میں رہتے تھے, سخت جان تھے. ہمیں سخت جان بننا ہے. معاشی آزادی کے لیے ہمیں سخت جان بننا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بھائی اپنا خرچہ ہے اس کو دیکھیں کہاں خرچہ زیادہ لگ رہا ہے. اگر بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ لگائے اور آپ افورڈ نہیں کرتے ہو تو آپ 2 قدم صبح چھوڑ کے بچے کو واپس آؤ, آ کے آپ نہا کے فریش ہو کے آپ آفس چلے جاؤ, آپ مینج کر لو. اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارے تو لوگ مرے جا رہے ہیں کہ وہ فلاں کا بچہ بس پہ جا رہا ہے, فلاں کا بچہ ویگن پہ جا رہا ہے, میں اپنے بچوں کو پیدل کیوں جاؤں. پیٹرول ہم نے خود کم, اس کی کنزمپشن کم کرنی ہے. بڑی قومیں یہ کرتی ہیں, ہم چھوٹی قوم ہیں. بدقسمتی سے مجھے کہنا دیجیے, مجھے بڑا افسوس سے, دکھ سے, میں صبح سے یہ سوچ کے نا مجھے وہ آ رہا تھا کہ یہ چند پولیس والوں نے لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے گھروں میں دبکا دیا. یہ ہمیں سوچنا, یہ میں سارے معاملے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مکس ہو رہے ہیں. نہیں, 3 آزادیاں ہیں. ایک آزادی ہم نے حاصل کر لی, ایک آزادی اداروں سے اور کرپٹ حکمرانوں سے آزادی ہے, تیسری آزادی معاشی آزادی ہے. انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ لوگ ان پہ تکیہ لگائے رکھیں گے تو یہ تو بالکل اپنا وہ بھی مربے لے کے چلے جاتے ہیں. اور یہ تو لوٹ کے انہوں نے انگلینڈ بھر لیا اور امریکہ بھر لیا اور دنیا بھر کے اندر یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. ہم عام عوام جو ہے جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اپنی معاشی آزادی اگر ہم حاصل کریں گے نا تو یہ نہیں رہ سکتے. جو امیر ترقی یافتہ دنیا ہے نا, وہاں پہ آپ دیکھا حکمران کس طرح کے ہیں, کیونکہ وہاں لوگوں کی مت نہیں ماری گئی اتنی نا, وہ شعور رکھتے ہیں. ہمارا شعور انہوں نے مار دیا ہے, ہمارے لوگوں کا شعور مار دیا ہے, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. وہ یہ معاملہ ہے ہمارا. تو ہمیں اپنی معاشی آزادی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. ہو سکتا ہے ساری عمر نہ کرنی پڑے, لیکن ہمیں کوئی چند سال, 10 ایک سال تو بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے.
10 एक साल तो दिन रात एक करना पड़ता है, 10 एक साल तो कम सोना पड़ता है, फिर ही जाके जो है ना वो नस्लें जो है वो बदलती हैं, नस्लें मुआशी तौर पे मजबूत होती हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि नस्ल दर नस्ल जो है वो उसी चक्की में पिस रहे हैं, और उनको अगर आप बात करें अक्ल और शऊर उसकी बात करें तो वो तो आपको काटने को आएंगे, खाने को आएंगे। उनको वो कहते हैं हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही, आप हमें फलसफा बता रहे हैं। आप यकीन कीजिए मत्ती मारी गई होती है। तो मुआशी आज़ादी हमें हासिल करनी है जिसकी वजह से हमारी एक ऐसी ज़िंदगी हो जिस पर हमें पेट्रोल असर ना करे, महंगाई असर ना करे। तो बहरहाल मुआशी आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जायज़ा लें, अपना गौर करें। और हमारा जो प्रॉपर्टी विजन टीवी है उसके अंदर आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, और ये बड़ा टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, बड़ी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ हैं जो आप साथ शेयर करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगी। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।